Bonsoir à tous et à toutes, ça dépend de l'ère où vous êtes ou bien votre localisation géographique. Nous sommes le 18 septembre 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Donc, on va parler sur la destitution de Vital Kamerhe et aussi on va développer ou bien on va commenter sur l'annonce d'une nouvelle brigade par le chef d'état-major Banza. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc msisabu kulike na kushare na kusubscribe ili kazi za bwana zipate kuendelea. Donc kisi msikia nasema tutaongea juu ya destitution ya Vital Kamerhe. Mais mwale kuongea juu ya destitution ya Vital Kamerhe avant Kamerhe kwa destitué normalement hatuwezi kosa kuongelea mwe wanaita president wa Republika Demokratize yenaitwa Congo Kinshasa. Et donc comme d'habitude hakuna vitu tunaongeaka vya tunafabrikaka, hakuna vya mpya tunakreaka toujours tunakiaga ongea bienye basha ongea, tunakia komante bie basha ongea juu hatuletaka information, tunakamata vile bana komante bie bali ongea information, tunakia tunafaa commentaire peut-être tunapima pima kurelie na ma théorie ou bien na ma pratique fulani za bati ya siasa wanafaa siasa. Sasa destitution ya Vital Kamerhe tufate kwanza hii video. Bon, je crois que nous tukombine video mbili. Tufate hii video yenye biko na commenter juu ya Félix Tshilombo, président wa République, na tufate hii annonce ya nouvelle brigade kama ni bana mura, je crois au niveau ya Kolozi, et puis tuna kamatia pale ubi tunaendesha na commentaire yetu Toland. Le même problème se pose avec Tshisekedi, parce que les autres refusent de négocier avec Tshisekedi parce qu'ils ne respectent pas les accords. Il a fait un accord avec Kabila et Nanga témoin qui n'a pas respecté. Un an après, il a créé l'Union sacrée, il a retourné la majorité au Parlement, il a modifié les lois, il a dealé avec Kagame pour arriver au pouvoir. Kagame, président de l'Union africaine, l'a soutenu. Oui, c'est vrai, ça. Donc, il n'a pas respecté les accords avec... il avait tourné aussi le dos contre la SADC. Il a adhéré à l'EAC en violation de la constitution du pays. Donc, l'homme Tshisekedi, même avec Vital Kamerhe, il a signé un Nairobi pour qu'il soit candidat. En 2023, c'était Vital Kamerhe, pas lui. Il a jeté Kamerhe en prison. Et Kamerhe, il a ressorti. Il a ressorti. Entre-temps, le casier judiciaire était foutu. Donc, personne ne fait non plus confiance à Tshisekedi. Chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant-général Jules Bonza, a effectué mercredi sa première visite de travail au centre d'instruction de Moura, dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Hapo ni ba expert, ni ba analyst biko na commenter juu ya Félix Tshilombo. Donc bana commenter juu ya consistance yake, bana commenter juu ya mode ya gestion yake. Et peut-être au plus donc biko na banaongea koma sa pays République démocratique du Congo inatuko mwa situation. Natuko mwa situation ni juu ya nini? Tout d'abord wanakuambia kama Félix ce n'est pas un homme qui tient sa parole. Donc haiko mtu mwenye constant, iko inconstant. Afanzaki vitu vyenye atamettre en pratique. Ni mtu mwenye anakiaka naongea kusema saa faibli vitu aliongea sasa bikuwe vile sio afaki vile. Haiko donc haiko mtu wa action. Bangereza wanasema it's a man of words. Donc ni mtu wa maneno. Ni wa mamoto anaweza sema Moindres Kamush, je vais faire du Congo l'Allemagne d'Afrique à la Moindres Kamush. Mais sasa fanya sasa ile biko nasema ni histoire, je vais construire les universités au standard européen. Face à sa ville, vous n'aurez plus l'envie d'aller en Europe, d'aller étudier en Europe. Fa ville sasa, hafaki ville. Je vais vous créer des millionnaires. Créer ça, ça va les millionnaires, va les milliardaires. Donc Félix, c'est hafaki ville. Donc c'est pourquoi on a commenté ville. Ça, tellement que Félix haiko constant. Kama Félix haiko constant, na constitution natuambia kama yendo VA. Donc yendo mdo kana ama veiller juu ma institutions zi fonctionner.
donc yeye ndio gara wa nation. Kama hakusemagi kweli, kama ni mongo, et donc hakala na tenir parole, c'est-à-dire que ile ma institution zinapaswa kuwa nazo vile vile. Institutions za pays zina dependre na leadership. Kama leader hana bien, donc muyue kama na ma institution, kama leader iko faible na ma institution za pays zitakuwa faible. Na njo situation yenye tukwemo mkongo saa hii, leader iko faible na ma institution ziko faible. Mais il y a des choses tungepashwa muangalie iko Felix, na il y a des choses tungepashwa kuangalia vale venye habiko Felix, vale Felix kona ongoza. Ou bien il y a des choses tungepashwa ava ya kwanza blâmer, ava ya kwanza critiquer, ava ya kwanza commenter. Il y a bitu tunapashwa kuangalia donc kitu tunapashwa kuangalia politique ya nchi. Normalement à part kwanza président attaque individu, tunapashwa yangalia kuma institution, na tukiangalia kuma institution normalement tunapashwa yangalia ku constitution. Nasema vile jia nini? Tukiangalia kuma institution, il faut tuanze angalia nchi iko na institution za kabambi ngapi? Tuseme kama ni 3, na zile institution 3 ziko gere na banani. Na eske bana gere par rapport ya gisi constitution nasema. Puisque en politique hakuna vile unaweza fanza kama huko nafuata constitution nasema, uyue kama wewe deja ushashindwa na ile politique. Mais ukifuata vile constitution nasema, donc attaque président wa ile pays, uyue kama pays itaongoka. Ma pays européen, ma pays asiatique, na ule umomo mwafriki, kama unaona piko kafazali, ukiangalia sa vile ma pays par exemple, sa vile mwafriki sidi, mwafriki, kama unaona piko wale kafazali, donc piko mwa wale ba dirija bakule, quel que soit, habakalagi na respecte biote, me banaenda banakamata bitu, banaenda banashimia umasheria umoya, banaenda banashimia umaregle umoya, na ile kushimia umaregle umoya, umasheria umoya, unafaa kameme pays et prospérer. Donc yiko contraire na kule kwetu Kongo. Hii inanibeba kwenye niko naongelea ni juu ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe balimdestitue, c'est-à-dire balimtoa kwa kazi alikuwa anatumikeko. Alilomba msama, alilomba pardon, habikubamba. Mais moi ile kulomba pardon, kulomba msama habikubamba, pourquoi? C'est puisque nisema il y a des choses tunapaswa kwa najibazie kuangalia politique, nasema kwa institution. Kamerhe alikuwa ni representant wa institution. Ni chef iko kichwa kia institution mkongo. Felix iko kichwa kia institution mkongo. Samil Konda iko kichwa tuseme kia institution mkongo. Na vale vatu constitution na va garantir biko na plein droit, donc ya kuveiller à ce que zile institutions zi fonctionner comme il faut. Na tukamate kwanza par exemple kisi nasema vile tukamate kwanza par exemple Vital Kamerhe, na tukamate institution alikuwa na gérer, na tukamate kwanza yenye inafikisha Kongo mwa hii situation. Saa hii tuache kwanza vya marebelio, tuache kwanza vya magresio, tuache kwanza Kagame, tuache kwanza vya imperialist, tuache kwa west, tuache kwa bazungu, banatunyonga, habatupendaki, tuache kwanza vile vyote. Tudifai sa vile tuko mu pays mwa yenye iko normal. Mu pays iko normal. Corruption inakuaga ni nini? Corruption ni kukosa transparence mu gestion ya pays. Corruption ni nini? Corruption ni kukosa règle mu gestion ya pays. Corruption ni nini? Corruption ni kukosa maloi mu gestion ya pays. Corruption ni nini? Corruption iko na cause na conséquence mu pays. Kongo fasi ingine banakataza corruption politique juu inakale na veva nchi mbaya. Na ukiona corruption iko mingi mpolitique, na ukiona mainstitutions za politique ziko faible, c'est-à-dire que président leadership yenye iko en commençant par le président numéro 1, c'est-à-dire que iko faible, na kama iko faible afai kitu normalement résultat ni tunapaswa kwa tunaona. Sa corruption iko na conséquence, na corruption donc iko na cause. Na cause na conséquence ya ile corruption, résultat na rudia tena ni ile yenye tuko tunaona mle mkongo sai. Donc ile maki ya transparence, corruption haikuanza leo. Corruption ilianzaga depuis zamani. Ukisoma kama unafataka sana, kama unapenda kusoma vitabu, Premier ministre
wa mwami wa India aliwahi kuandika kitabu juu ya corruption. Il y a au moins 2000 ans depuis aliandikaka juu ya corruption. Ukisoma Shakespeare aliwahi kucheza marole juu ya corruption. Et donc corruption piko beto na argument aseme corruption no inakala ina avancer inakala ina permettre na croissance économique. Mais kwa bia bongo corruption haikala ina permettre croissance économique. Corruption inakuwa na impact na ile impact inakuwa negative ku économie. Donc kule Congo siye corruption banaitumikisha zile institutions za Congo avec les présidents banatumikisha corruption comme si ni mode ya fonctionnement ya économie, comme si corruption ina permettre croissance économique. Et c'est ça le problème. Donc hay permettre croissance économique corruption. Sasa ukienda mconstitution américaine wanakuambia kama corruption mconstitution américaine banaikonsideraka kama vile crime. Donc banaidefinir hapana banaidefinir kama ni crime. Na ile crime ya corruption mconstitution américaine inakalaga inadirige donc président mwenye iko en exercice kumise en accusation. Donc ou bien par exemple kama Trump sai bakimtana kama no alikuwa balimkorompre piko kwa alifanza vitu gisa vistahili. Hii c'est le conseil américain banaitumikisha comme vile instrument ya kumimpeach mu anglais, donc mettre en accusation. Donc bana mise en accusation banaitumikisha comme vile instrument ya kumutoa president mule mu Amerika. Corruption ndio kugopa corruption. Sasa si Congo Kinshasa corruption kwetu si ni mode ya fonctionnement mwakili ya kidogo tuko na yenjesha kwa moteur ya politique ya Congo, tuseme Afrika en general juu bien sûr que corruption iko fasi yote mais piko fasi nyingine wanaweza kuigere. Congo si yeye iko sa vile ni instrument ya development. Na ile kutumia instrument ya development ndio yenye iko natuma hivi yenye tuko na vivre bibiko binatupite mu sai ni juu ya ile. Sasa tellement tuko na ba politiciens haiko politicien unaweza sema vraiment unasema no huyu ndio politicien naweza ita huyo. Unaona kama watu wanaweza mkritike Felix, je m'en fous. Watu wanaweza mchukia Felix, je m'en fous. Watu wanaweza mkomenter, wanaweza kuwa négative, positif, mais il y a des fois na kala nauliza est-ce que Felix ni huyu mwenye wanaongeaka wala Felix bie wanaongeaka inakuwa ni bongo juu yake. Nishaanza kia na découvrir kama peut-être bie wanaongeaka cha Felix ni bia bongo. La fois passée balituambia kama no Felix ni abruti, Felix ya kusomaka, Felix hana diplome, Felix ya kitu, Felix alikuwa anachuruza mapiza, Felix hawezi kuongea, anaongeaka Francais ya barabara, et Felix donc hayui kitu. Mais ule Felix mweko tuambia hayui kitu sahi. Asha ikalisha basuandiza intellectuel congolais, ba jeta seminyo ba moteur en politique, ba ingénieur en politique si on peut le dire, excusez-moi pour le terme. Sai bote asha ba ikalisha tini. Bote sai banaume biko banatafutana. En commençant par mweko tuambia kama ni maître DG, ni monsieur Lewi, ya Nayua, ya alikuwa soda, ni père wa démocratie, ni passion kama wa Congo, il fait la passion du Congo, Joseph Kabila. Ça y asha bakia iko kuma contact kuma pays voisin, ma contact pays voisin, tu ya Felix kumu intercalé. Mtu mwatuambia kama Felix akusomaka, aseme alimsaidia katu pouvoir. Felix mweko anasema. Isitoshi sai ba matata ponyo. Bote sai hautayue shakwa tula mwizi ya zaza juu ya Felix. Mtu mwako tuambia kama no Felix yeye hayui kitu, donc alikuwa anashindilia pombe Belgique akusomaka akufa kitu. Mais sai bote abaonekana tena mpeyi. Donc sai bote biko paralysé. Ule Felix ule. C'est ce qui choque, c'est quoi? Ni sa vile kunakutana mtu sa vile msomi mweko tuambia kama ye ni professeur docteur Vital Kamerhe.
Banatuambia kama Felix akusomaka, Vital Kamerhe no njoo alikuwa Genvale, njoo aligeuzaka, sasa balitaka vote balitafuta kandida mwenye atarepresenter siyo kama opposition kujua kumtoa Kabila, no Vital Kamerhe bakavote Fayulu, eke Fayulu njoo kwa shapita, mais Fayulu bikashindikanaka. Donc Kamerhe yeye anayua politiki, anakala na mataktike, anayoga timing. Akamtime nani, akamtime Fayulu, akamcreer nani Felix. Genvale ndio balituambia kino bie mlisikia hii ya kusema seme wakati ya Genvale ngo aseme no Felix alikia akasema aseme no Basil Katala aseme no ni akili ya Felix sio akili ya Felix, donc ni Kamerhe ndio alifazaka vile na bakampanga jina ya Kameleo. Ule Kamerhe mwiko na ile akili naisha gérer ma institution na yeye banasema kama ni ingénieur mpolitike sa iko na chunga Felix mtu mwenye tuambia kama kwenda kwa masomo ndio kuna mdestitiwe. Okay, le Felix anashimamia institution ya pays na Kamerhe na anashimamia na institution ya pays. Diku Kamerhe ndio iko na levier za nguvu zisiko fort kumshinda Felix s'il s'agit kama naye alikuwa ni ile walituambia kama ni ingénieur mpolitika anayua politika ya mingi za maele alobaga bien ayebi français ya kolaka ya lisomaka alifunda manifeste za mnene ni orateur ni pacificateur. Et donc pacificateur iko na shindwa iko na toa na mtu mwenye hana diplome na shi tunabikamata au sérieux na shi tunabitika na banatuambia kama no Felix akusomaga no Kamerhe yenjo alisomaga yeye ni professeur docteur na banamuitaka sasa ni professeur. Mais professeur yeye hana uwezo ya kudestituer president. Okay, naye alikuwa anashimamia institution. Yeye anachungaga simu mpaka bakie mdestituer. Kamerhe jana hapa Felix alimwangushaka bakampiga kama hivi. Siko namsemea Kamerhe. Donc tulikuwa tunapima peut-être kukomenter kuangalia ile capacité ya Kamerhe ile capacité ya nani ya Felix. Normalement ça nature politique ni commentaire msho angalia watu wanawaongoza wanaweza weza kureagir amini kuwaza na wanaweza kufanza vituji. Et donc banatuambia kama Vital Kamerhe non Vital Kamerhe anashimamia institution na constitution inamupermettre kama na inampatia le pouvoir na ya kudestituer president au cas où president afanya erreur. Sasa tuko na maerere zemingi zenye president ashaka fanza na Vital Kamerhe kwa shimamia institution mais alishindwa kutumikisha ile institution amdestituer president na batuombe kama president kusomaka ye mtu alisomaka ye professeur ile mayele ya kumtia ya gisa aliweza kumtia pouvoir tuseme vile kumbeba Nairobi ashakose ile mayele ya kusema naye mtu ile ndio kwa occasion hii puisque en vrai dire Vital Kamerhe alikuwa president wa assemblée na nayua kama Felix ashaka nani ku projet ya 100 jours Felix alimuimiliaka tuseme vile parce que sema kama alimuimiliaka no alimeba ku justice na normalement la justice ilikuwa juu ya corruption sinyo aina vile ni juu ya corruption juu ya wizi. Et donc akamtoa bakamtia en prison après ule Felix tena akamtoa en prison biko natoa docteur huyo professeur akakia mtia tena kwa assemblée kule kwa assemblée sa professeur mweko na maele ya mingi aseme bwana hata mimi siwezi bakia mara hapa hivi ifuna mimi sasa milioni kudestituer na mimi natumikisha constitution natumikisha politique na yua ifuni kudestituer. Vital Kamerhe alishindwa kufanza vile anachunga tena ngwaseme banakia mwangusha mparlema et puis anakia luzima anakia lomba msama tucheke kwanza anakia lomba msamaha ngwaseme bamwache mtu mwenye swalizi kwa tuambia kama no hakusomaka mpaka nasema hapa watu ndio batatuongoza tandis que angekuwa sana yeye mala na yule politique il fallait ça mdestituer kumdestituer il fallait kuwe na motif il faut kuwe na cause na conséquence normalement chef angesho sibir notamment tusema angesho sema hata wewe constitution inasema kama ukitrair panapashwa kusanctionner. Felix traizo yake inaonekana wazi. Felix alienda ingiza Kongo mweyase bila kuinisia ba Kongole. Felix asha beba pays iko ba Amerike bila kuambia ba Kongole. Haikupita mparlema, haikupita wapi na Vital Kamerhe konaona. Felix aleta Kagame mkongo bila kuuliza avis ya ba Kongole. Felix saa hizi ana permettre
aggresseur banabana province mbili za Kongo bila kupenda kudefendre zile province mbili. Mais tuko na mtu mweko naita Kamere iko anashindwa yeye kumdestituer. Sasa Kamere anakia tuambia si atake peuple tufe nini? Tuende kukanisa, tuende tufe maombi, tuende tunani tupige ngoma na tusome Bible, tuende tuombe Mungu bamrushe Vital Kamere mu ko president wa assemblée. Donc eko naenda mu politique anafa confusion entre politique na chambre de prière. Ile ni politique ile. Haiko chambre de prière. Hivi yako vya kulomba msamaha ni vitu vya nyatuyui. Hapa donc uko na mapui zote zenye na puyaka demokrasi zinaweza tumikisha kumdestituer president. Juu president iko nafanya maerere za mingi. Mais wewe unashindwa. Asa unapenda tena tuambie shipeple kama bali kutoa ukishiko na shinda na jiplendre huku juu ya madega yemko mnafanza hampendi muone ile madega. Et donc Kamere saa hii bana mdestituer anachunga tena Felix amdestituer na asha mtoa saa hii. Sasa bale batu ya vile hata wepeki bale ba policier ba vile unaweza chunga nini kwake? Banasema kama balimtoa juu ya corruption, kama liba 400 millions, sio kama liba 100 millions, sio bya mingi banasema kama siko namsemea. Niko nafanya ndio commentaire. Mais unaweza jiuliza pourquoi ça maraba na wako kumdestituer? Qui est le chef? Est-ce que qu'on a fait politique solo ou bien qu'on a fait politique à hypocrisie? Pourquoi? C'est puisque ça mnapataka pouvoir, mnageuziaka watu wanapatia pouvoir mgongo. Na kama unapatia mtu wa pouvoir mgongo hata Biblia inaandika ni ingratitude. Ingratitude toujours inakuwa. Bangereza wanasemaka the always a price to pay. Il y a des prix vous allez à payer na mko mnalipa prix juu ya kugeuzia peuple mgongo. Donc ndio ile habari. Sasa Kamere saa hii haiko masolo. Basha tia mtu mwingine. Bali mdestituer Kamere. Alishindwa yeye kufanza biangishwa fanza wakati alikuwa pouvoir bamtoe, mais anachunga yeye mpaka bamtoe tu. Na sasa ndio vile bamsikie tena bulumu. Nasikia ngwali alienda kwa Chilombo, alienda mlomba Chilombo. Alienda muinformer Chilombo. Chilombo akamgarantire kama atamsaidia. Mais après pale Chilombo akakia fone mu alikuwa chargé na ile pétition. Femme mtoe bwana. Na wanasema tena selo ma media congolais. Sina confirmation na hiyo. Na wanasema tena wakati ya projet ya 100 jours hivyo tena alienda tena kuba informer bakamwambia no mi atake president ba wataangalia après Chilombo mumtoe mumche ndani Kamere huyo. Donc tuko na shindwa kukomprendre. Okay, hapa piko maerere za mingi zenye Felix kuna fanza zinachua tumikisha naye. Politiki sio Biblia. Kama unaona iko nguvu, tafuta Biblia uende kwa mkanisa. Kama unaona uko korompi sana, juu corruption ya mbaya, inakuwaga ni sumu kona kula, inakubebaga tu pabaya. Kuweza politiki usikuwa na kuwa korompi. Ukishaona unakamata korompi uko na jinyonga wepeke. Et donc voilà situation ya Kamere kwa Mosai et voilà comment Félix biko na mkritike sai. Bon, ni Kamere ni Félix bote biko ba Costa. Heureusement Félix yeko na nguvu za mingi kumshinda Kamere ye. Hayo nyingine maela anaweza tumikisha. Politique yao inakuwa tu ya kuonea watu na kuvala tu manguo. Mais ukiangalia vraiment shibe tulifanya nani Sciences Po, unaangalia watu hapa hakuna kabumbu kuna cheza. Ingekuwa sisi ni bajuere ni kabumbu watu kuna mkono juu. Biko hakuna kabumbu anaweza kucheza hapa. Ndio ile tuko tunaona. Banza tulimuona naye anakia na nouvelle brigade. Kama ni bana mura seme kuluzie konsoro. M23 tuliona ile siku balionesha kama Goranyeho balo. Donc hapa tuko mwaile ligi sinatoka sema ni Felix ndio ganya, ni Felix ndio metre wa vyote, bengine wote sai politiki ya Kongo sai yote iko maîtrisable iko nasema tolikiana. Felix kuna mkono. Donc sai vile vingine vyote kwa sababu vile naweza kameleta ni politiki ya Kongo sai iko kwa sababu vile ni habari ya pusi na panya. Felix ndio pusi iko na chechesha vile vingine vyote ni ule mwingine wote kwa sababu vile ile nyingine politiki nyingine yote ni mapanya tu ziko na chezesha na beba huko na beba huko. Ndio metre wa G. Wengine wote sai ni histoire. Abana nguvu hakuna vya kufanza. Aseme no ni nouvelle brigade tunaona nanga tuonesha. Nasema tena nanga na Felix biko hapo mkomedi biko apiga volare Felix kuna piga lare.
za minere huku nangi kwa piga lare za minere huku na shiba victime tuko tunashinda tunalalamika tu na kamera nayo bdo kwa fiki kuna wakibukula haba na nasirika habana nguvu ya kwenda mtoa Felix banakia kumalizia kwa kamera naye nguvu naye banatupa ndio ndio sio wanafanza vile. Voilà politique yenye tuko nayo mu République à démocratiser. Donc corruption ni sumu politique. Juu haya kukosa transparence hakuna vinafanyika. Itakuwa na mafisha tu hivi. Gisi mliona Kabila alikuwa na vifanza, tunaona kualishia mwisho. Mobutu mliona kualishiaga mwisho. Felix naye na vifafaa hivi naye mwisho itakuwa vile vile hakuna transparence. Na kama kwa fact la transparence ndio hiyo kapita kuwa anapenga mapengama tu. Asha bamaliza vote. Afayulu vote saa hii hatakuwa na opposition. Sasa shindo shikwa bapoza sasa. Kama unaangalia bia. Jo yeye hana tena uwezo kuongea. Na ule mwingine unaweza kuongea. Franga zilikuwa mpacha hizi kai aongee. Voilà réalité yenye tuko tunavivre. Voilà habari tuko nayo juu ya corruption na juu ya Vital Kamerhe ni hiyo. Donc msababu kulaki na kushia ili kazi za bwana ziendelee kama kawaida. Tunaona tena bye bye.